أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد an kelen ka tanga ɲini setigi ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ ye min ye kow daminɛ n'a bɛ kow laban o kɔfɛ an bɛ sɔnli muhamadu mustafa kan n'o kisi ni nɛɛma b'an kan ala k'a jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah an bɛ ala tanu suma alhamdulillah an bɛ segin ala tanu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada. Bi an bɛ ala fo ka ala barikada barisa a nisɔndiyalen don. An abonnew caman u ye ci caman fɔ n ɲɛna u ye bataki caman ci ma u ye ɲininkali caman kɛ u ye question caman posé kunna vraiment ni ala sɔnna ma bi an bɛna dɔw ka question jaabi munna an ye tableau bila n bolokɔrɔ bi parce que tuma caman bɛ to ka ardoise de ta ka fɛnw sɛbɛn a kan mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u tɛ k'a faamu bon bi ala n'a kira barika la mina gindo dɔ ta n b'a di n ka abonné bɛɛ lajɛlen ma n'a y'aw diya bɛɛ k'a kɛ aw yɛrɛ ye gindo in yani n ka baarali daminɛ yani n ka a sɛgɛrɛ dili daminɛ aw ma gindo in tɛ fantan baara ye fantan ka baara tɛ dɛ se tɛ mɔgɔ min ye i ka baara tɛ ni gindo ye mɔgɔ minnu ka baara ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni nafolobatigiw don ni miliyɔnɛriw don n'o y'a sɔrɔ ni sariw don ni tɔgɔtigibaw don ni commerçantbaw don ni homme d'affaires baw don mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka position ka ɲi kosɛbɛ gindo in ye olu de bi a gindo in bɛna di olu de ma munna parce que ni gindo in n'i b'a baara n'o y'a sɔrɔ i ye nafolotigi ye fo i ka taa sa don min e ka nafolo ti ban bon nafolotigi camanba de bɛ yen o ni gindo in ne b'a d'u ma mais mɔgɔw y'a laɲini n k'a sɛgɛrɛ ta k'a d'u ma barisa tiɲɛ sɔrɔla la fan bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli gindo in nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ e ye nafolotigi ye e ka ɲɛnamaya bɛɛ e ka nafolo kana ban n bɛna gindo d'i ma san n'o y'a sɔrɔ maa min ye commerçant ba ye e ka commerce kana bi i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ n bɛna gindo ta n b'a d'i ma sisan e ye sarge dɔnkilidalaba i dawula kana bin fiyewu n b'a gindo ta n b'a d'i ma n'o y'a sɔrɔ c'est-à-dire e bɛ sanfɛ balɔntana dɔnkilidala mɔgɔba masakɛ i n'a fɔ maa dɔw fana bɛ i ka place i bagabagalen don i ka place la u bɛ fɛ k'i gɛn ka bɔ i ka place la gindo in b'a ta n b'a d'i ma walahi ni cɛ o cɛ ye nin kɛ ni muso o muso ye nin kɛ n ye kale ala bonya na ni fɛn ma fari ka fɛn tɛ bɔ i la i y'a faamu donc je vais m'exprimer un peu en français. Aujourd'hui, si vous avez vu que j'ai un tableau devant moi ici et autrefois je prenais une ardoise devant vous et j'écrivais des secrets sur là-dessus. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que si j'écris quelque chose sur les ardoises, ils ne comprennent pas. Donc au moins c'est d'essayer d'améliorer. C'est pour cela aujourd'hui j'ai pris un tableau devant vous. Donc je vais mettre un secret qui est très très important pour les personnes qui sont riches et qui ne veulent pas être pauvres. Si tu es quelqu'un qui est célèbre, tu ne veux pas être descendu, ou bien quelqu'un qui est un grand type là, tu ne veux pas être un petit type. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, les grands stars, les grands commerçants, les milliardaires, il y a des gens qui prennent, ou bien quelqu'un qui est dans une entreprise, qui veut que ton entreprise soit toujours que tu sois devant là, ou bien quelqu'un qui ne veut pas être pauvre dans sa vie. Donc, je vais vous donner ce secret. Je vais mettre tout sur ce tableau-là. Et vous tous, vous pouvez faire ce secret-là chez vous là-bas. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour une autre information, vous appelez sur mon numéro de téléphone, c'est 00223 après 77 90 17 17. Donnez moi mes temps fait quand il est mon paye. Il est femme badoy. Il est nafolotigi badoy. Il est bolotana badoy. Et commerçant badoy. Voilà ma homme d'affaires badoy. Voilà ma tɔgɔtigi ba dɔ ye e jɔyɔrɔtigi ba dɔ ye i t'a fɛ i ka jigin walama e bɛ pɔsu ba dɔ la i bɛ ka siran o ka nin bɔ yen n bɛna fayida ta k'a di aw ma san o la o bɛ kɛ cogo di i b'i jija i bɛ tiga de ɲini tiga donc n'i ye tiga ɲini on appelle ça l'arachide
n'i ye tiga ɲini i bɛ taa ni tiga ye walawalajɛ de la walawalajɛ o bɛ kungo kɔnɔna de la yɔrɔ min na ni bin tɛ falen a yɔrɔ la i bɛ taa tiga i bɛ taa o dingɛ de sen ka sɔrɔ ka tigakisɛ bila a kɔnɔ n'i ye tigakisɛ bila a kɔnɔ sisan i bɛ sɔrɔ ka sɔmɔdu sɛbɛn par exemple sɔmɔdu i jɔ n bɛ basumala sɛbɛn fɔlɔ bisimilahi bisimilahi rahman rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Tasliman. Bon, si ça avait Samadou, c'est Samadou. Ah, Samadou. Et bien, mon yini, ou ka ah Samadou, c'est ni Samadou mi fleni. Et bien, mon yini, ou ka ni sebe, chez million tanifla. Chez million tanifla. Ah, Samadou, ah, Samadou, ah, Samadou, ah, Samadou, ah, Samadou, ah, Samadou, ah, Samadou. Et bien, mon yini, ou ka sebe chez million tan anifla. Nous, ni Samadou sebe chez million tanifla, c'est ça. Iba nasi, iba tlaflay. Ni a nasi tlaflay, ibi na mune kasi sa. Ibi duga kungolo, kono dobe a wafama ko duga. Ibi duga kungolo do nyini, ani surugu golo, ibo fana nyini. Duga kungolo ni surugu golo, ibo ke nasi do kono. Tlale fangele do kono. Fangele do mi, ibo de keka tiga ni son, wala jela. Ibi nasi keka tiga de son, ka tiga son fo ka taa tiga in falen nka a baara ti kɛ samiya fɛ a baara bɛ kɛ tilema de fɛ donc n'i ye tiga in sɔn sisan fo ka na tiga in falen k'a den ni tiga in denna ka ban tuma i bɛ mun kɛ i bɛ tiga in bɔgɔti n'i y'a bɔgɔti i b'a denkisɛ ninnu bɔ i bɛ fara in i bɛ tiga ju yɛrɛ n'i y'a bɔ i b'o bila kɛrɛfɛ denkisɛ ninnu i b'olu bila kɛrɛfɛ i bɛ sɔrɔ ka tiga in kisɛ wɔrɔ n'i ye tiga in kisɛ wɔrɔ i bɛ tiga in kisɛ de susu k'a fara nasi dɔ in kan duga kungolo ni surugu golo kɛra nasi minɛ i bɛ tiga kisɛ fara o kan donc sisan tiga ɲaga ninnu a n'a kisɛ dɔ in i b'o fana susu k'o fara ɲɔgɔn kan ka barigante ani fɛn wɛrɛw k'a kɔnɔ bon o la sisan i bɛna mun kɛ sisan tiga kisɛ mun filɛ nin ye yan sisan i ye tiga kisɛ susu k'a kɛ min kɔnɔ o bɛ kɛ nasi de ye nasi min n'i bɛ to k'a mun i y'a faamu bon tiga ju in a n'a fara in olu faralen ɲɔgɔn kan ka barigante k'a la olu bɛ ta k'a kɛ ka wusu di m'a dɔn n'i ye faamu o kɔfɛ i bɛ sɛbɛnden kelen bɔ ka d'a tigi ma sɛbɛnden kelen n bɛna sɛbɛn in n bɛna kabatini kɛ ka yira aw la aw se kana sɔn aw ka trɔmpe karamɔgɔw fɛ bilen ka ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidara balolen to ni ala sɔnna a ma n bɛna nin sekɛrɛw n b'a ta n b'a d'aw ma i y'a faamu an ɲɛ bɛ nin na. Mina hindiw k'a kɔnɔ voilà sisan an ɲɛ bɛ na kabatimi bɛ k'a fɔ ka ɲɛ bon hini jumɛn de b'a kɔnɔ hini mun bɛ nin kabatimi nin kɔnɔ o ye Alahu di Alahu n'i ye Alahu hini bɔ a bɛ bɛn 66 de ma ne b'aw ɲininka o jɔn de ko tiɲɛ tɛ Ala tɔgɔ ko la n mago b'o tigi de la jɔn de ko tiɲɛ tɛ Ala tɔgɔ ko la ne ti nin bɔn kɔnɔ k'a fɔ aw ye dɛ ne b'a bɔn hakili la k'a fɔ aw ye de n'o tɛ min bɛ ne kɔnɔ aw b'o dɔn o mais min bɛ ne hakili la aw t'o de dɔn
Dɔnni y'a fɔ aw ye ko tiɲɛ tɛ Ala tɔgɔ la n bɛna perewu dɔ de yira aw la sisan Alahu n'i y'a kini bɔ a bɛ bɛn 66 de ma nin ye Alahu nin y'a kawatimu dɔ ye i y'a faamu a kawatimu dɔgɔma dɔ filɛ nin ye pour que a k'a dɔn ko Ala tɔgɔ yɛrɛ ko wulibali don k'a ka girin ni ordinateur ye n bɛna secret de fitinin yira aw la 66 o de bɛ nin kɔnɔ nin ye 1 ye nin ye 5 ye nin ye 60 ye donc 60 nin ye 5 fara kan 65 nin ye 1 fara kan a bɛ kɛ 66 fo nin bɛɛ kɔnɔ jate ka 66 de sɔrɔ fan bɛɛ i b'a dɔn ko Ala tɔgɔ ye wulibali ni maa min t'a dɔn i t'a dɔn dɔnni bɛ dɔnni de kɔnɔ bon n bɛna yan compte yala an bɛɛ jɛna ka nin compte o bɛ bɛn 66 ma n bɛ segin ka 1 ani 5 o ye 6 ye ka 60 fara kan o ye 66 ye bon an ka yan fana compte arabu dɔnnaw bɛ yan nin ye 1 ye nin ye 62 ye 62 n'i ye 1 fara kan a bɛ kɛ 63 ye n'i ye 3 fara kan a bɛ kɛ 66 ye an y'a dɔn yan kɛra 66 ye yan kɛra 66 ye a ma ban dɛ an ka yan fana compte dɛ fo fana ka kɛ 66 de nin ye 3 ye nin ye 61 ye 61 n'i ye 3 fara kan a bɛ kɛ 64 de ye 64 nin ye 2 ye duguma n'i ye 2 fara kan a bɛ kɛ 66 ye a ma ban dɛ an tɛ yan fana calculer n'o y'a sɔrɔ ni kabatimu ka ɲi nin ye 60 ye nin ye 4 ye o ye 64 ye 64 n'i ye 2 fara kan a bɛ kɛ 66 ye a ma ban dɛ tiɲɛ tɛ hali sisan pour que k'a yira ko Ala tɔgɔ ye wulibali ye n bɛna n'a ye gindo sira an tɛ yan fana lajɛ nin ye 62 nin ye 4 ye o ye bɛ bɛn 62 n'i y'o fara 4 kan a bɛ bɛn 66 ma a ma ban dɛ an ka yan fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don nin ye 61 ye 61 n'i ye 5 fara kan a bɛ bɛn 66 de ma Allahu akubar nin de la a bɛ yira aw la ko Ala tɔgɔ adamaden tɛ fɛn min dɔn i t'o de dɔn mais a nkalon n'a tiɲɛ Ala tɔgɔ filɛ de ka kɛnɛ dɔ sɔrɔ yan nin tɛ tubabu ka mathématique ye nin tɛ chinois ka mathématique ye nin tɛ maa dɔ ka mathématique ye nin ye Ala tɔgɔ yɛrɛ bilalen ye a minɛ de kɔnɔna na a si ni si cɛ o la sisan i bɛ mun kɛ sisan i bɛ sɔmɔni min filɛ nin i bɛ sɔmɔni ci nin kɔnɔ i y'a faamu n'i ye sɔmɔni ci nin kɔnɔ i bɛ nin hindi don a kɔnɔ i y'a faamu nin hindi ye jumɛn ye dɔnnibaaw b'a dɔn nin ye Awa ani Adama ka hindi de Hawa ani Adama donc i bɛ nin don nin kɔnɔ n'i ye nin don nin kɔnɔ sisan a kawatimu o b'a sɔrɔ i nasi in bɛɛ sɛbɛn k'a ban n'i y'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban i bɛ sɔrɔ ka nin kawatimu ci n'i y'a ci a d'a tigilamɔgɔ ma n'a y'a ja k'a ka bololanɛgɛ kɔnɔ n'a y'a ja k'a bila siso la mais min ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni kawatimu nin dɛ a bɛ taa bila yɔrɔ sumalen de la yɔrɔ sumalen yɔrɔ min n'a ci tɛ ja pewu n'o y'a sɔrɔ i bɛ Faransi i bɛ Amérique n'i yɛrɛ tɛ se k'a bila yɔrɔ sumalen na n'an y'a kawatimu ci nin cogo la an yɛrɛ bolo bɛ taa don yɔrɔ sumalen na i tɔgɔ la est ce que y'a faamuya mais ni nin filɛ nin ka Ala tɔgɔ minnu fɔ aw ye ne t'a baara kɛ maa si ye nkalon man ɲi n'i ma 100 ni 250 bɔ parce que fɛn min don a kɛli ka gɛlɛn fo ka taa f'a turu i y'a faamu a mesɛgɛw ka ca kojugu a fɔlɔ i bɛ taa wɔlɔwɔlɔjɛ de la n'i taara wɔlɔwɔlɔjɛ la i bɛ taa dingɛ de sen ka tiga de d'a kɔnɔ ka samadu sɛbɛn siyɛn i bɛ samadu sɛbɛn fo siyɛn miliyɔn caman miliyɔn 12 n'i ye samadu sɛbɛn siyɛn miliyɔn 12 o nasi i b'o de tila 2 ye fankelen dɔ i bɛ duga kunkolo ani sugu golo i b'o de k'a kɔnɔ fankelen dɔ i b'o kɛ ka tiga nin sɔn fo ka taa tiga nin bugu fo ka taa den a baara tigɛ samiya fɛ tilema don ni tiga in falenna tuma min n'a denna k'a kɔgɔ i bɛ sɔrɔ ka tiga in bɔgɔti k'a kisɛ wɔrɔ ka bɔ a la fara ni bulu ninnu i b'olu susu ka barikakɛ fara kan olu ye wusula ye tiga kisɛ in i b'ale susu k'a kɛ nasi in kɔnɔ ba fɛn min ka di i b'o kala i bɛ to k'a mun i y'a faamu i bɛ sɔrɔ ka nin kawatimu ci sisan n'i ye nin kawatimu ci ka ban dɔrɔn na n'i tɔgɔ ye i bɛ sɔrɔ k'a bila yɔrɔ sumalen na est ce que i y'a faamuya donc yɔrɔ min bɛ yen ni a ji tɛ ca i b'a bila o yɔrɔ de la donc ni mɔgɔ ma yɔrɔ min faamuya a bɛ n wele n ka téléphone numéro la
o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 maa dɔ n'an ye faamuya donc ni maa o maa sera ka nin baara a baara cogo la n'i ye faama ye i ti kɛ fantan ye n'i ye nafolotigi ye i ti kɛ fantan ye n'i ye miliyardɛri ye i ti kɛ fantan ye n'i ye jɔyɔrɔba b'i bolo i tɛ jigin i y'a faamu n'i ye balontanaba ye i dawula ti bin i y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ i bɛ pilasi dɔ la baara yɔrɔ dɔ la a bɛ fɛ k'i bɔ yen n'a baara la i tɔgɔ la i ti bɔ yen o n'a ɲɔgɔnna si caman a bɛ komi sisan i bɛ kɔrɔta ni bonya kɔnɔ i t'a fɛ i ka jigin bilen fo i t'a kɛ ni nin tɛ i y'a faamu donc ni maa ma ko ne k'a k'i ye 150 n'o tɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n t'a k'i ye parce que a baarali ka gɛlɛn yastagfuna mina nas wala yastagfuna mina la maaw bɛ dogo ɲɔgɔn na mɛ maa si tɛ se ka dogo ala la i y'a faamu an yɛrɛ mɔgɔ caman b'a dɔn ne bɛ nin k'u ye ka caya donc ni mɔgɔ min mɔgɔ b'a la da yɛlɛlen don aw bɛɛ ye n'a y'i yɛrɛ ja karamɔgɔ dɔ ɲini kɛrɛfɛ o ka se ka baara k'i ye kɔnɔnajɛya la a ye faamuya donc ala k'an bɛn sɔnba ma ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni nin diyara aw ye n'a ko n ka na ni nin ɲɔgɔn wɛrɛ 100 ye gindo la n b'a di aw ma mais o bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ ka commentaire fɛ a n'aw yɛrɛ ye min fɔ o kɔnɔna na donc komi nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka nin yira aw la tableau kan n tun b'a kɛ ardoisi kan mɔgɔw ko ardoisi ka dɔgɔ ko k'a kɛ tableau la o de y'a nakun ye tableau la i y'a faamu ala k'an bɛn sɔnba ma donc ni mɔgɔ b'a fɛ an ka gindo k'i ye 150 750 000 francs n b'a kɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ labɛnnen don video lajɛ ka ban dɔrɔn i b'a fɔ ye dɔrɔn an bɛ taa i ka tiga an bɛ nasi n kɛlen don ka mɔgɔw ta sɛbɛnni kama i y'a fɔ mɔgɔ bɛ ka sɛbɛn cogo dɔ bɛ ka sɛbɛn ten donc n'i pɛrɛnna dɔrɔn an b'a nasi ta an bɛ t'i ka tiga ta an bɛ taa da walawalajɛ la donc n'a falenna k'a kɔgɔ k'a bɔ tuma min an bɛ ka baara bɛɛ kɛ k'a d'i ma n b'a fɔ n'i ye faamuya donc ala k'an bɛn sɔnba ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin